शुणु राज्य रे मते कहले आम राज्य कथा देश कथा छाड़ू आम राज्य रे प्रत्येक ग्रामांचल रे केते जन कर्मी कांग्रेस रे अछंती मत आगे सही कथा कहू। कांग्रेस रे पंचायत को जाऊँ गोटे पंचायत रे कांग्रेस रो कर्मी केते जन अछंती कर्मी केते वृद्धि होती ग्रामांचल रे बा पंचायत लेवल गाँव रे गोटे दीटा कांग्रेस कर्मी नथिबे पंचायत रे सर्वोपरे 50-100 भोट होबा कष्ट गोटे माने कांग्रेस रो मात्र जो भली माने एक्टिविटी करछन सत्य कि जेमिति कांग्रेस बर्तमान माने गाँ गाँ रे कांग्रेस कर्मी भरी होइछन। वर्तमान जो पंचायत निर्वाचन आसुची प्रत्येक पंचायत रे आपण सर्वे करंतु बीजेडी संख्या अधिक थिला बीजेपी संख्या कम थिला ता तळे कांग्रेस थिला। वर्तमान बीजेपी संख्या वर्तमान सबू पंचायत रे वृद्धि होइछि कहीं ना जेहेतु जेतबेले माने भोट रु हारिला परे वर्तमान लोक बीजेपी कर्मी बढ़ुचंती कांग्रेस कर्मी कहीं बीजेडी तांको पंचायत लेवल टक्कर दउछि बीजेपी कांग्रेस कर्मी आस्थिले मिसिया पे ताला मु सही कथा कहूछि जो समय रे कांग्रेस गोटे राज्य रे घड़ीसंती मुहूर्त वास्तवता को जीवा अवास्तव कथा कहले तो आमर भक्त दास कथा शुणा पड़ो भक्त बाबू जो भली कहउछन सत्य कि जमी ओडिसा रे कांग्रेस शासन चलछि एमिति करदब एमिति तो आम वरिष्ठ नेता मैंने कहते हे मोदी सरकार पलैला एथर मोदी आउ आसबनी सी जिते थर कहते मोदी से थर केन्द्र आउछ आमे कांग्रेस विरोध में कहूनु वास्तवता आपन को जनाऊँ वास्तव में कांग्रेस कर्मी बढ़े केमी से चिंता अच्छी कि जदि नांडू दल 20,000 कर्मी नहीं आसी जदि भक्त दास को सी फोन करते ताले आपन तारीख दे था जदि तारीख देते बर्तमान केमी कहते नुआपड़ा निर्वाचन जिते गोटे सांघातिक निर्वाचन बर्तमान उपनिर्वाचन होती घासीरा माझी टिकेट रे लड़ुंट कांग्रेस टिकेट रे कांग्रेस कर्मी मानू से माने कांग्रेस कर्मी मानू से नौकरी कौटी मिश्रण पर्व कर नुआपड़ा भक्त दास से ही समय नांडू बाबू ये आसुँच कांग्रेस भवन ताला पकई दिखाई कौन भक्त दास केवल मिसई पार था कांग्रेस आउ बड़ बड़ नेतृत्व कहीं ना नांडू बाबू मिसई देवाई शुणु भक्त दास काली कौन कहले भक्त दास कहले नांडू बाबू जो भली माने बापराण ढिकी गिली मान ना मान मेहतरा मेहमान अरे भाई सी तुमको जब डेट देती तुम से डेट रे आस जदि तुमको कह तुमको से काली ना पर दिन डेट देते से तारीख देखा गणमाध्यम नांडू बाबू से तारीख देखा हाँ ना कथार सेमती कौन कथा कथार हो जाए कि बाहर बाहर हवा कहले सेमती प्रस्ताव पड़ो बाहर हम पुणी बेदी ना ताला पकईवाटा गोटे एक बार खराब कथा जन को अपमान से नांडू दल को अपमान नुह ता सागर आसी हजार हजार कर्मी मानू कांग्रेस कर्मी मानू अपमान हाँ महिला समस्त को अपमान ये कथा पड़ी जे अहंकार कार ये उभयंकर अहंकार अच्छी किंतु नांडू बाबू जो भली बेहागिरी काम कले ये कस्मिन काल ठीक नुह आपण को से दल चाहूनी जबरदस्त आउ कांग्रेस नांडू बाबू कहते मुझे मिसीगले बहुत कथा हो कांग्रेस लोक जन्म हो कांग्रेस मरीगले तांकू लोक चिन्ह ना आज भी ग्रामांचल मानक 100 कांग्रेस कर्मी अच्छा कांग्रेस बंची आपण कहते जे मु जबरदस्त पशिजी जबरदस्त पशिबार किसी ये ना किंतु एटा गोटे नांडू बाबू को जदि मिसा तो आमर तो सुर राउतराय सीनियर लीडर कहले सुर राउत विषय कहते कि सुर राउतराय प्रतिक्रिया देले जेहेतु मत पीसी सभापति मना कले मुझे गली ना सुर राउतराय कहले जे मिसेबे बोली मिसेबे तेणु एत अधर्य नुह कि जहाँ भी हेले भी गोटे जो अनंत नारायण धल जे नांडू धल को ये गोटे अपमान होती आ भक्त दास ए चिंता करने कथा जे कांग्रेस जिते गोटे घड़ीसिंधी परिस्थिति चली एम मिसई देते असुविधा कौन होता कहता कि नांडू बाबू कहता कि सुधांशु बाबू जो अच्छा भक्त दास निज लोक से टिकेट कटि जापे कांग्रेस ये मिसाऊना बर्चना सबू जगार से है जो गोटे कांग्रेस कौन केवल जड़े लीडर थाए कि गोटे निर्वाचन मंडल में 5 जन था भितर छका पंजा है से भाई छका से नांडू बाबू कांग्रेस तो दलीय माने मेंबर है ना सी एत कथा कहीं कहे साधारण तुम मेंबर हुआ कांग्रेस गोटे गोटे दल में तुम मिस तुम नांडू बाबू छाड़ी नांडू बाबू गोटे साधारण लोक नुह से गोटे यात्रा पार्टी मालिक तांकर ओडिशा गोटे ना अच्छी आ नांडू बाबू जो कहते समाज सेवा करने मु राजनीति को आसू चाहूँगी राजनीति केवल समाज सेवा कर आउ समाज सेवा कर तुम यात्रा पार्टी लोक पा राणी पंडा निशा महाराणा साहू भाऊ जो समाज सेवा कले
ନାଇଁ ନାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ମିଶିବା ପାଇଁ କିଛି ମନା ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବଡ଼ ବାପା ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସରୁ ସମର୍ଥିତ ଥିଲେ ଆମେ ପରିବାର କଂଗ୍ରେସର ହଁ ସେ କଂଗ୍ରେସ ପରିବାରରେ ହଜାର ପରିବାର ଗାନ୍ଧୀକୁ ଭଲ ପାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କି ତମେ ଏଠି ଭକ୍ତ ଦାସକୁ ଭେଟି ପାରୁନ ତମେ ତାଲା ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇକି ପ୍ରଗତି ମଇଦାନରେ ବସିବି ପ୍ରଗତି ମଇଦାନରେ 500 ଦିନ ଶୋଇଲେ ବି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖାଦେବେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏଠି କଥା ପଡ଼ିଛି ଇଏ ଅହଙ୍କାର କଥା ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ସମାଜସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ ଆସନ୍ତୁ ବହୁ ଗରିବ ଗୁରୁଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇବେ ମାତ୍ର ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ 50,000 ଭୋଟ ଅତୀତରେ ପାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଏ ଯେଉଁ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ସେହି ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି ଜିତିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ସେହି ସମୟରେ ତମେ ଆସିକି ଏଇ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ବାଲା ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଟେଇକି ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଏ ଆମେ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ କଥା କଂଗ୍ରେସ ମିଶିଥିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଲେ ତ ତାଙ୍କର କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ହଁ ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ତା ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ ଦାସ ପିସିସି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ନାଣ୍ଡୁ ଦଳ କିଛି ନାହାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସରେ ସେ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଲୋକଟିଏ ନା ମିଛୁକୁ ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଛୁକୁ କଶ୍ମୀର କାଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ନୁହଁ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ନା ଯଦି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ କଥାରେ ନାଣ୍ଡୁ ଦଳ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୀତି ପାର୍ଟି ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ କେହି କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଲିପ୍ତ ନାହାନ୍ତି କାହା ନାଁରେ କେସ୍ ନାହିଁ ନାଇଁ ଭକ୍ତ ଦାସ ଏମିତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଥିଲେ ଏବେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ନାଇଁ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ଅଧିକ ହେଇଛି ଭକ୍ତ ଦାସ ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାରଟା ଟିକେ କମେଇବା ଦରକାର ଯେ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ କହିଲେଣି ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଲେଣି ଆମେ ଜିତିଯିବୁ ଏ ଯେଉଁ ଭ୍ରମିତର ଯେମିତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭକ୍ତ ଦାସ ସେଭଳି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି କପି ନ କରନ୍ତୁ ନିଜସ୍ୱ କଂଗ୍ରେସ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ସେଭଳି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସେ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଉ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଭଳି କାମରୁ ବିରତି ରୁହନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଦଳ ଅନେକ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ କଂଗ୍ରେସରୁ କେହି ଯାଇକି ବିଜେପିରେ ମିଶି ନାହାନ୍ତି କେହି ମିଶି ନାହାନ୍ତି ଆଉ କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସିକି ଅଲଗା ଦଳରେ ମିଶି ନାହାନ୍ତି ନା ଅଲଗା ଦଳକୁ ଯାଇ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶି ନାହାନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରାଜନୀତି କରିବାର ଅଛି ଅନେକ ଦଳ ପଡ଼ିଛି ଯାଇ ମିଶୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛି କଂଗ୍ରେସରୁ ତୁମକୁ ଇଏ ଆଠାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ବେହିଆ ରାଜନୀତି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ କି ଜଣେ ତା ଗାଁରୁ ଲୋକ ନେଇକି ତାର ସମର୍ଥକ ନେଇକି ଆସିବ ଯେଉଁଠି ମିଶିବା ପାଇଁ ଯିବ ସେଠି ତାର ସେ ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବ କେଉଁଠି ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଣୁ ଏଭଳି ବେହିଆ ରାଜନୀତିରୁ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର।